Alright. Yung gabi sa tanan, yung gabi. We will start our session 2 of health assessment lecture. Okay, main lessons, interviewing and communication. So, namba ko na ang health assessment, tapos na kita mag-assess na, diretso na kita sa interview. Paano mag-assess? Dira na ta masulod si interview and communication. Of course, paano ta ma-assess si patient kung hindi sa pag-interview. Okay. Wow. Okay. Health history interview. A conversation with a purpose within three folds using health history format. Okay, first, establish a trusting and supportive relationship. Okay, pag knock-knock nyo pa lang, pag panuktok, pag knock-knock, o pagsulod. Guys, hindi nga pagsulod, nga pag panuktok na yung manguto nyo dayon ha, kung ano ngalan, nga, for example, pag knock-knock mo, okay, ano ngalan, tagani? Okay, na, dire-diretso, na. Guys, ma-establish pa kita sa trust. Again, supportive relationship or rapport nga guys kung ikaw ang pasyente hindi kaya magsalig sa nurse mo kung gadali-dali siya kag kung mabalaan mo lang do wala siya confidence do hindi wala ka bla salig siya tapos siya man niya wala man siya salig sa safety do kung ikaw as a nurse dapat una pa lang establish ka na rapport para at least may salig ang patient sa imo hindi budlay mag-share ang patient. Are we clear? Okay. Next is gather information naman ni and offer information. Anong offer information? Gather information of course kay di ba ma-question ka, mamangkot ka, diri na siya. Okay, gather information. Next offer kay nga siya naman mamangkot si patient pamangkot. Di nurse, bako ni taas ako nila na at ano bimayo nga bulong di mo man na muna bala. Na so mo-offer ka man. Okay, gaan siya sang paracetamol, okay? I-offer ka information like, sige, sibinan ka every 4 hours. Mga mo na bala, okay? Next, health history format. Health history format is a structured framework organizing patient information in written, electronic, and of course, verbal form to communicate effectively with other healthcare providers. Patient's information is concisely organized into three categories. Okay, ano nga categories? That's your past, present, and family history. Okay, past history, present history, and family history. Okay, paano bi sir kung wala siya bisang family? Charot. Grabe na ganyan. Family history, might be sa family, mga tiyo, yabi, may mga diabetes, no? Might be nga nanaog na bisa ilay sa family nila. Family history. Phases of interview. Pre-interview. Maganda ka. Pre-interview, set the stage for a smooth interview. Sa pre-interview, nagkitaan na ang patient, kagang nurse, or wala. Nagkitaan na ang patient, kagang nurse, or wala. Pre-interview, guys, wala pa. Okay, pre-interview, gani, meaning wala pa sa interview. Before pa lang sa interview, ma-self-reflect anay si nurse. Self-reflection, nga Self-reflection, nga Self-reflection is a continual part of professional development and clinical work. It brings a deepening personal awareness to our work with our patients, which is one of the most rewarding aspects of patient care. Okay? Self-reflection, ay connect ko siya na sa review of patient record, guys. Di ba mag-check kita sa patient record? Before ka mo mag-interview sa patient, i-check mo na yung patient record. Pag-check mo da, ay, hala, victim, siya gali isang domestic abuse or rape, be. Oh, ikaw karon nga may history ka man sang rape, syempre, i-self-reflect mo. Na bla nga, ay, basi karon ko magstorya sa karon sang rape, tapos ako man niya, victim man ko sang rape, so isalot ko man self ko, iti duha kami to karon balda. Di mo na bla guys, so dapat i-reflect niya ng self nyo, nga patient siya, tapos nurse ka, kinanlan, ya ka. So, regardless kung ano man ang naagyan mo, hindi mo na dapat pag i-relate kung ano man sa patient. Kaya, syempre, di ba, kung nurse ka, ang focus natin, di ba, patient. So, da mo na nga dapat may self-reflection, self-aware kita kung ano ang ginaagyan ni patient, kag kung ano ang pwede i-relate or kung ano pwede lang gid hambalon at kung ano lang pwede ang aton pamangkoton. Okay?
So set interview goals, okay, interview goals, dara ka na i-prepare mo na kung ano mga questions mo, etc. Interview kagang goals kung ano gid bala ang purpose nga gin-interview mo siya. Review on clinical behavior and appearance, ari na. Namba ko man. Review on clinical behavior and appearance. Next, introduction. Introduction, nag-meet ng patient, kagang nurse, wala. Sorry, nag-meet na sila. Okay, introduction. Okay, introduce na. Put the patient at ease and establish trust. Okay, pag-solve mo pa lang, hi, do kalma ka bla. Okay, na pag-solve, yo, what's up, nigga? Sorry. Okay, yo, what's up, bla bla. Pag do ka messy. So, dapat pag sulod naton, kalma kita. Hello, ma'am. Sir, good morning. Okay, ako gali ang nurse mo for today. Ako si Nurse Josh. Okay, you can call me Nurse Josh Marlascano Amorsolo for short. Charot. Okay, you can call me Nurse Josh for short. Now, nag-greet the patient o establish rapport. O, pag sulod nito, pag knock-knock, uy, morning. Kamusta? Kamusta? Ay, tay. Kamusta pa? Matsyag mo tayo. Ako gali mo nurse subong. Na blado, i-chi-on nyo man gamay establish the agenda for interview. Okay? Agenda for the interview nga ma-interview ka mo. Next, working, obtain patient information. Amo na niyang interview na invite the patient story, identify, respond to emotional clues. Okay? So, for example, magmangkot ka, Hey, kamusta? Hay, nakakaon kagapon. Karon gulpi lang siya nagmuna siya bla do naigo gid yung emotions kay syempre una way sila bi pagkaon. Muna bla. Ti ginapulian ka man ni papa mo. Oh, nagkiwi siya kay ti wala siya gali papa. Something like that, no? Emotional clues. Mga questions mo nga do naigo gid siya bala. Okay? Ano na imo nga episode sa Tanggol, charot. Mo na. Expand, clarify the patient's story, okay? Generate and test diagnostic hypothesis, negotiate a plan, including further evaluation, treatment, education, self-management support, and prevention. Next, 7 attributes of a symptom. Symptom na may sakit, kung ano ang sakit. Okay, guys, tandaan si Old Cart. Ang bako gina, ang best friend nyo, gina si ADPI. Okay, si ADPI, which is the assessment, diagnosis, planning, intervention, and evaluation. Subong, next nyo nga best friend, si onset, location, duration, characteristic symptoms, associated manifestations, relieving, and guys, sa diri si termination pana diya kay 7 attributes symptoms. Hala nga termination yo. Dapat 'di ba si ano? Si ari treatment. Ni nano ko no. Sige lang. Okay. Padayan lang kita. Next, onset. Question, when did or when does it start? Saan o siya nagsugod? Setting in which it occurs, including environmental factors, personal activities, emotional reactions, other circumstances that may have contributed to the illness. So, for example, onset. Oh, question ni siya guys ha, sa question siya sa ano sa patient makoto nyo sa kay di bara siya nagsulod sa bisa clinic or nagsulod sa bisa emergency room. Ang question, for example, ang patient 33 years old, nagpinot iya dughan. Sakit-sakit, hindi iya kaya, nagkagto sa emergency room. O, amo na ang question ha, amo na ang situation. So, pag abot to, question nyo siya, onset, Sir, sang uni nag-start? Hmm, di ba? Drop lang dan, at least nag-assess ka na, bala nagakuha ka na, nag-gather ka na information. Setting, oh, Sir, sang siya nag-start? Ano ang ginaubra mo? Sang nagsugod ang sakit? O, di ba? Sakit iya heart? O, for example, nagsakit ako ng heart kay pala ko or naga-mix kla ko sang simento o dira pa lang daan siguro ti basi nakapoy na siya or do na sobrahan lang pump or nagtukar lang gid yang iya nga blood something like that might be nga ti sir sang saan nagsugod ang sakit sang nakita ko sang may upod nga iba uy joke lang okay so mga muna bala so environmental factors sa bakuna basi may ginaobra siya personal activities basi ga jogging or something o emotional amo na ginamba ko basi may nakita siya or nakita iya asawa ya nga may upod man nga o di ba and or other circumstances that may have contributed to the illness location mo katon ti sir diin ga sakit di ba ga sakit iya heart ti sir din dampi ga sakit ay diri dampi nurse sa um for example din dampi ga sakit mga basta diri diri nurse sa tunga dampi mo na sa tunga dampi
or kay sakit ya kasing-kasing ti kung sa tunga dampi undi man nga ano ti kung magamba nga sa tunga dampi diri ti apex na di sang heart mo ti mambasa nga ay dira sir balo oo ti does it radiate magbitak radiate diin pagid naga-connect ang sakit naga-radiate okay so magamba siya ay dira lang tapos naga-connect sa tiyan kag sulok-sulok oh ti might be ba si heartburn lang okay mamo na bala ah, for example radiate for example hmm, hypertension, 'di ba? Kung atake yun sa hypertension, 'di ba sakit ang kasing-kasing tapos gasakit. Gahugot ang tangkugo and at the same time gasakit na ang left arm. So naga-radiate ang pain sa left arm. That's your radiating pain. Okay? That's your radiating pain. Next, duration. How long does it last? Ano siya kadugay? Hmm, okay? Characteristic symptoms, ano ang sakit? Ano kasakit? Okay, so diri mo naman kuton si sir. For pain, as a rating on a scale of 1 to 10, 10 being the highest form of pain, okay, 10 being the highest. Makuton mo siya iti, sir. Out of 10, sir, ano kasakit? No? 10 ang pinakasakit na mo na. Magama sa 11 gid. No? Di pamuyong ka na joke. Di ba? Mga mo na bla. So, dira mo ma-ask or dira mo ma-assess kung ano kasakit. Pamangkot din, ano ang sakit? Okay? Ano ang sakit? Like, ginatapakan, ginatuslok-tuslok, na mga muna bala. Na, characteristics sang symptoms. Associated manifestation, have you noticed anything else that accompanies it? O anong nagaupon sa sakit nga na, di ba? Next, relieving or exacerbating factors. Is there anything that makes it better or worse? Ari nagali si treatment number 7. Sorry, wala siya ginpanaog. Hi. Anyway, um, di na, relieving exacerbating factors. Is there anything that makes it better or worse? Okay, ano ang ginaobra or ano ang mga bagay nga nagapadugang or nagapabuhin? Okay? Amo na. So for example, um nakita ito bi iya nga asawa may upod iban. Oh, para magnubo or hindi siya mag-worse, malikaw siya eh. No? Charot. Amo ni mo example, yes sir man.